Tome asiento, por favor, mi querido hermano, Please take a seat, dear brother, mi sister, querido siervo. dear servant of the Lord. Hemos estado cerca de 24 días en este internado We've been 24 days in this school, y usted está saliendo de la Escuela de Cristo and you are going out now from the school of Christ para practicar la Escuela de Cristo to put into practice the school of en Christ su hogar, in your home, en su ministerio, in your ministry, en su iglesia. in your church. Porque esta escuela ha empezado hace 24 días, Because this school began 24 days ago, pero no está acabando hoy. but it's not finishing today. Solamente va a acabar cuando It's muramos. only going to finish when we die. Cuando nos vayamos al cielo, When we go to heaven, ahí recién nos vamos a graduar. that's when we really graduate. Hoy en la tarde Today in the afternoon, nos vamos a alegrar un poco we're going to be joyful por estos 24 días de victoria, for these 24 days of victory, donde hemos aprendido a orar, where we've learned to pray, a insistir en oración, to insist in prayer, a prevalecer orando en el Espíritu, to prevail in prayer in the Spirit, a estar todo el tiempo escuchando palabra. to be all the time listening to the Word. Dios ha limpiado nuestros corazones, God has cleansed our hearts. nos ha enderezado. He's straightened us out. Éramos religiosos, We used to be religious. estábamos engañados en caminos religiosos, We were deceived in religious paths. pero Dios ha hecho su obra en nuestras vidas. But God has done His work in our lives. Él ha abierto nuestros ojos. He's opened up our eyes. Él ha quitado un engaño que había en nuestras vidas. He's removed that deception that was in our lives. Muchos creían que estaban muy bien Many thought they were doing really well porque estábamos en muchas actividades cristianas. because we were involved in many Christian activities. Estábamos haciendo mucho para Dios, We were doing much for God, entre comillas. quote unquote. Pero hoy sabemos But today we know lo que tenemos que hacer. what we have to do. Y aún más, And even more, Dios nos va a hablar en esta mañana. God's going to speak to us in this morning. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Le invito por favor a ir a Hechos, I invite you please to go with us to Acts Capítulo 1, chapter 1, versículo 4. verse 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Acts 1:4. Dice la palabra: The word says, y estando juntos, and being assembled together les mandó que no se fueran de Jerusalén, with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre. but wait for the promise of the Father. Repita conmigo: la promesa del Padre, Repeat with me, the promise of the Father, la cual les dijo: oísteis de mí. which he says, you have heard of me. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, Verse 5, for John truly baptized with water, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo but you shall be baptized with the Holy Spirit dentro de no muchos días. not many days hence. Versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron, When they therefore were come together, diciendo: they asked of him, saying, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Y les dijo: And he said to them, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones it is not for you to know the times or the seasons, que el Padre puso en su sola potestad. which the Father has put in his own power. Versículo 8: Verse 8, pero recibiréis poder but you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, after that the Holy Spirit has come upon y you, me seréis testigos and you shall be witnesses unto me, en Jerusalén, both in Jerusalem en toda Judea, and in all Judea en Samaria and in Samaria y hasta lo último de la and tierra. unto the uttermost part of the ¿Cuántos earth. dicen amén? How many say amen? Jesús había estado con los discípulos ya por 3 años y medio. Jesus had been with the disciples for 3.5 years. Él les había metido a su propia escuela de Cristo. He had put them in his own school of Christ. Él estuvo orando con ellos. He was praying with them. Él les insistía a orar. He insisted with them to pray. Les levantaba para que no se dejen llevar por una pasividad. He lifted them up that they wouldn't be carried away by passivity. Les decía: esfuércense, He told them, work hard. tienen que levantarse. You have to get up. No habéis podido velar conmigo 1 hora. You couldn't watch with me just 1 hour. Velad y orad Watch and pray para no entrar en tentación. so that you enter not into temptation. Les había enseñado la palabra. He had taught them the word. Les había mandado de 2 en 2. He had sent them off 2 by 2. Los discípulos estaban contentos The disciples were happy
Porque a cualquier lugar donde iban, because wherever it is that they went, Dios hacía su obra God did his work en medio de ellos. in their midst. El Espíritu Santo les acompañaba. The Holy Spirit went with them. Dice una parte que Jesús sopló el Espíritu sobre ellos One part says that Jesus blew the Spirit upon them. y fueron a predicar el Evangelio. And they went to preach the gospel. Y Jesús les dijo, sanen enfermos, And Jesus said to them, heal the sick, limpien leprosos, cleanse the lepers, resuciten muertos, raise the dead, echen fuera los demonios. cast out demons. Y cuando ellos iban de dos en dos And when they went 2 and 2, y hacían la obra en diferentes pueblos, and they did the work in different towns, entonces cuando volvían, when they came back, los discípulos estaban muy contentos the disciples were very y happy. le decían a Jesús, And they said to Jesus, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Lord, even the demons are subject to us. Tú nos has dado autoridad You've given us authority. y realmente podemos ver And really we can see que Dios está con nosotros. that God is with us. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Ellos iban por todo lugar, They went everywhere, haciendo la voluntad de Dios. doing the will of God. Amén. Amen? Entonces llega un momento And so a moment comes en que Jesús constantemente les enseña in which Jesus constantly teaches them acerca de que cuando Él se iba a ir, about when he was going to go, iba a venir el Espíritu Santo. the Holy Spirit was going to come. Jesús les dice a sus discípulos, Jesus said to his disciples, os conviene que yo me vaya. it's good for you that I Y leave. quizás esto para los discípulos And perhaps that for the disciples no era tan lindo de recibir. was not so wonderful to receive. El maestro The master, the se va a teacher, ir. is going to leave. Está diciendo que se tiene que ir. He's saying that he's got to leave. Y nos dice que nos conviene que Él se vaya. And he's telling us that it's good for us that he leaves. ¿Cómo nos va a convenir How is that going to be convenient for us estar sin el to maestro? be without the teacher? Cuando Él ora, When he prays, todo se sujeta a su palabra. everything and everyone is subject to his word. Él ora por todos los enfermos He prays for all the sick, y todos son sanados. and all of them are healed. Él ora por los muertos He prays for the dead, y los muertos se and levantan. the dead rise. ¿Cómo va a ser posible How is it going to be possible que Él diga que nos conviene que Él ya no esté con nosotros? that he tells us that it's good for us that he's not going to be with us? Jesús, ¿qué quieres decir con esto? Jesus, what do you mean when you say that? Y Jesús dijo, os conviene. And Jesus said, it's good for you. Es de verdad. It's true. Lo que estoy diciendo es What real. I'm telling you is real. Les conviene a It's ustedes convenient for que you yo me vaya. for me to go. Porque si no me fuera, Because if I don't go, el Espíritu Santo no vendría. the Holy Spirit wouldn't come. Pero porque yo me voy, But because I'm leaving, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. the Holy Spirit will come upon you. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Es algo más grande. It's something bigger. Jesús estaba diciendo, Jesus is saying es algo que ustedes no se pueden imaginar. it's something that you guys can't even imagine. El Espíritu de The Dios, Spirit of God, el Espíritu de poder, the Spirit of power, el Espíritu que creó todo este universo. the Spirit that created this whole universe. Dios con su aliento de vida God, with his breath of life, formó todas las constelaciones. formed all the Con constellations. su palabra de poder With his word of power, creó todos los mundos y las estrellas. created all the worlds, all the stars. Y todo este universo And all this universe gira por su palabra. turns around his word. No se van a otro lugar por su palabra. They don't go anywhere else by his word. Viven por su palabra. They live by his word. En esta tierra todo se mueve por su palabra. In this earth, everything moves by his word, Por su espíritu de poder. by his spirit of power. Él tiene el poder He has power de crear otro universo si Él quiere. to create another universe if he Él wants tiene el to. poder He has the power de hacer desaparecer este universo si Él quiere. to disappear this universe if he Y wants ese to. espíritu And that spirit va a descender sobre is ustedes. going to descend upon you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hallelujah. Que Dios nos haga entender su palabra. May God make us understand his word. Yo le he pedido a Dios de que Él abra nuestros oídos. I ask God to open up our ears, Que podamos irnos de este lugar that we could leave this place sabiendo lo que tenemos que hacer. knowing what we have to do. Muchos han venido y han orado Many have come, have prayed, pidiendo una palabra de Dios. asking for a word from Y yo God. quiero que usted se vaya con esta And I palabra. want you to go with this word. Muchos quieren guía. Many want guidance. Muchos quieren saber el camino que ahora van a tomar. Many want to know the path
path that they have to take now. Muchos dicen, yo ahora qué voy a hacer. Many say, now what am I going to do? Ahora cómo voy a hacer esto en mi iglesia. Now how am I going to do this in my church? ¿Cómo les voy a hablar a mis líderes? How am I going to talk to my leaders? ¿Cómo les voy a hablar a mis autoridades? How am I going to talk to my authorities? Hay una gran denominación encima de mí, de mi iglesia. There's a great denomination over me and over my church. ¿Qué voy a hacer con mi What familia? am I going to do with my family? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? What am I going to do with my work? ¿Cómo voy a funcionar sin economía? How am I going to work without money? Que alguien me guíe. May someone guide me. Señor, háblame. Lord, speak to Y me. yo te quiero decir hoy, And I want to tell you today, Dios tiene una palabra específica para ti. God has a specific word for you. Amén. Amen. Dice la palabra. The word says, Estando juntos, versículo 4, verse 4, when they were all together, les mandó que no se fueran de Jerusalén. he commanded them that they should not depart from Jerusalem. No se vayan de Jerusalén, Do not leave Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre. but wait for the promise of the Father. Repita conmigo, promesa del Padre. Repeat with me, promise of the Father. Había algo mucho más There grande was something even greater de lo que ellos habían visto hasta ese día. than what they had seen up till that day. Había algo que Dios estaba a punto de hacer en su pueblo, There was something that God was about to do in his people que quizás ellos no podían entender. that perhaps they couldn't understand. Jesús mismo sabía Jesus himself knew de que la iglesia se iba a levantar de una manera tan sobrenatural. that the church was going to rise up in a supernatural way. Su iglesia que en ese momento estaba muy débil. His church, who in that time was very weak, Esos discípulos que quizás se dormían en la oración. those disciples who fell asleep in prayer En pleno Getsemaní, in the midst of Gethsemane, Jesús iba donde sus discípulos. Jesus went to his No han disciples. podido verar conmigo una hora You can pray with me 1 hour. y se fue otra vez a And he orar. went back to pray. Señor, si es posible, Lord, if it's possible, pasa de mí esta copa. let this cup pass from Y me. oraba And he y prayed. clamaba And he cried y out. volvía a sus And he discípulos went back to his y disciples. sus discípulos durmiendo. And his disciples were sleeping. Y otra vez Jesús tenía que hacerlos levantar. And again, Jesus had to get them up. Hey, discípulos míos, Hey, my disciples, hay que orar. you've got to pray. Tienen que seguir orando. You've got to keep praying. Tienen que insistir. You've got to insist. Tienen que pelear. You've got to fight. Y los discípulos, amén, amén. And the disciples, amen, amen. Si un ratito nomás hemos estado así, Yes, we were just like this for a moment. un poquitito nos hemos dormido. We fell asleep just for a bit. Levántense, Get up. sigan orando. Keep Y praying. Jesús se fue otra vez. And Jesus went again. Prevaleció con Dios una hora, He's prevailing with God again, 1 hour, otra hora. another Y hour. después volvió. Then he comes Y back, sus discípulos durmiendo. and his disciples are sleeping. Entonces Jesús sabía And so Jesus knew de que algo iba a pasar en su iglesia. that something was going to happen in his church. Jesús sabía Jesus knew de que el Espíritu Santo iba a descender sobre su iglesia. the Holy Spirit was going to descend upon his Y las church. cosas iban a cambiar And the things were going to change de una manera abismal, in a completely great way. de una manera muy In grande. a very great way. La iglesia, esa iglesia débil, That weak church, esos discípulos those disciples que se estaban peleando porque quién iba a estar al lado de Jesús, who were fighting about who's going to be right next to Jesus at the table, quién iba a estar al lado derecho de Jesús, who's going to be at the right hand of Jesus. que no entendían muchas cosas. They didn't understand many things. Jesús constantemente les quería hablar Jesus constantly wanted to talk to them. y todo el tiempo los discípulos And all the time the disciples le miraban looked at y him decían, ¿qué significa eso? and they said, what does this mean? No podemos entender. We can't understand it. Esa palabra es demasiado alta. That word's just too high for us. Que alguien me explique. May someone explain it Señor, to me. ven, explícanos esta parábola. Lord, come and explain this parable to Y us. Jesús en todo momento les decía, And Jesus at all moments told them, yo quisiera decirles cosas más profundas. I'd like to tell you even more profound things. Quisiera darles mucho más de la palabra. I'd like to give you much more of the word. Pero ustedes no la podéis sobrellevar en este momento. But you can't bear it at this moment. Quizás en este momento no pueden entender. Perhaps at this moment you can't understand Pero it. cuando venga el Espíritu de verdad, But when the Spirit of truth comes, Él los guiará a toda la verdad. He will lead you into all truth. Yo sé de que el Espíritu va a venir. I know that the Spirit's going to come. Yo sé que cuando Él descienda, I know that when He descends, Él les va a guiar. He's going to guide you. Aleluya. Hallelujah. Yo sé que Jesús And I know that Jesus miraba a los discípulos looked at His disciples con muchos límites en el entendimiento. who had many limitations in their understanding. Quizás miraban a Jesús Perhaps they looked at Jesus y no podían entender lo que Él decía. and they couldn't understand what He was saying. Y se rascaban la cabeza. And they scratched their heads. Ay, esta palabra Ah, this word. no la entiendo. ¿Qué I significa? don't understand what it means. ¿Qué es lo que quiere decir con esta parábola? What is it that He's trying to say with this parable? ¿Qué significa esa semilla? What does that seed mean? ¿Qué
significa esa What tierra? does that soil mean? ¿Qué significa ese trigo? What does that wheat mean? ¿Qué significa esa cizaña? What does that chaff mean? ¿Qué significan esas vírgenes? What do those virgins mean? Ay, no entiendo. I don't understand it. Que Jesús nos hable más claro. May Jesus speak to us a little more clearly. Pero Jesús decía, But Jesus said, no se preocupen. don't worry about it. Está llegando un momento A moment is coming que cuando el Espíritu venga sobre ustedes, that when the Spirit comes upon you, Él los va a guiar a toda la verdad. He's going to guide you into all Él les truth. va a dar entendimiento. He's going to give you Él understanding. les va a dar sabiduría. He's going to give you wisdom. Y sus discípulos ni siquiera eso entendían. And his disciples didn't even understand that. El Espíritu Santo vendrá. The Holy Spirit will come. ¿Cuál Espíritu Santo? What Holy Spirit? Y Jesús les decía, no se And preocupen. Jesus says, don't worry about it. Quédense en Jerusalén Just tarry in Jerusalem y esperen la promesa del Padre. and wait for the promise of the ¿Cuántos Father. dicen amén? How many say amen? Solamente la promesa del Padre. Only the promise of the Father. Jesús ya estaba a punto de dejarles. Jesus was about to leave them. Ellos ya no iban a estar más con Jesús. They weren't going to be with Jesus anymore. Ya no iba a haber alguien quien les enseñe. They weren't going to have that person who's teaching them. Hablando de alguien físicamente visible. Talking here in a physical, visible sense. Ellos veían a Jesús irse al monte a orar. They saw Jesus go up to the mountain to pray. Y ellos hacían lo que Jesús les enseñaba. And they did what Jesus taught them. Ellos escuchaban audiblemente al maestro. They heard audibly their master speaking. Pero él se estaba yendo. But now he was leaving. ¿Y ahora qué vamos a hacer? And now what are we going to do? Y Jesús les dijo, no se preocupen. And Jesus says, don't worry about Esperen it. la promesa del Padre. Just wait for the promise of the ¿Y cómo Father. vamos a predicar? And how are we going to preach? Esperen la promesa del Padre. Wait for the promise of the ¿Y qué Father. vamos a decir? What are we going to ¿Y say? qué vamos a enseñar? What are we going to teach? Todo lo que tú nos has enseñado All that you have taught us en estos 3 años y medio in these 3.5 years han sido de mucha bendición para nuestras vidas. have been of so much blessing for our lives. Pero nuestra mente es frágil. But our mind is fragile. Ya me he olvidado muchas cosas. I already forgot many of those Y things. Jesús le decía, esperen la promesa del Padre. And Jesus says, wait for the promise of the ¿Y Father. qué voy a hacer con la familia? What am I going to do with my family? Me he dado de vacaciones 3 años. I've been on vacation now 3 years. Ya las cositas no están muy bien en mi casa. Things aren't going so well at home. ¿Y qué voy a hacer ahora? What am I going to do now? Amén. Amen. Vamos a volver a la pesca. We're going to go back to fishing. Vamos a volver a ese laboratorio, a ese lugar donde se atendía a las personas enfermas. We're going to go back to the clinic, to the laboratory where they attend to sick people. Vamos a seguir cobrando impuestos. Are we going to keep charging taxes? Señores, que tú nos tienes que decir qué tenemos que hacer. Lord, you got to tell us what we got to do. Yo creo que tú nos tienes que hablar a cada uno. I think you got to speak to each one of us. ¿Cómo vamos a continuar el ministerio? How are we going to continue the Y ministry? Jesús les decía, And Jesus said to no se them, preocupen, don't worry about esperen it. la promesa del Wait Padre. for the promise of the ¿Cuántos Father. dicen amén? How many say amen? ¿Y cómo les voy a hacer entender? And how am I going to make you understand? Estos sacerdotes nos quieren matar. These priests, they want to kill us. Nos estamos escondiendo por diversos lugares. We're hiding in different places. No se vayan de Jerusalén. Don't leave Jerusalem. Esperen la promesa del Padre. Wait for the promise of the Father. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Váyase a Ezequiel capítulo 36, verso 2. Let's go to Ezekiel chapter 36. Había algo que los discípulos tenían que tener muy en cuenta. There was something that the disciples had to take into account. Y es bueno recordar And it's good to remember de que Dios ha prometido algo a su pueblo. that God has promised something to his people. Y es un tiempo extraordinario. And it's an extraordinary time. Es un tiempo donde Él toma la preeminencia. It's a time where he takes preeminence. Es cuando Él toma el control. It's when he takes control. Sí, nos hemos esforzado en nuestras fuerzas por mucho tiempo. Yes, we've worked hard in our own strength for a long time. Hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios. We've learned to do the will of God. Hemos obedecido a Dios We've obeyed God en todo lo que Él quiere para nuestras vidas. and all that he wants for our lives. Sin embargo, hay algo que el pueblo tiene que entender. But nevertheless, there's something that people have to understand. Hay algo más grande que está cerca de nosotros. There's something even greater that's close to us. Algo por lo cual vale la pena dar toda nuestra vida. Something that's worth giving our whole lives for. Hay algo muy grande al frente de usted. There's something very big in front of you. Usted ha entrado a la escuela You've come into the school y usted ha venido a este lugar and you've come to this place porque Dios tiene algo muy grande delante de su iglesia. because God has something very big before his church. La iglesia todavía no lo entiende. The church still doesn't understand Así it. como los discípulos no entendían
entendían. Just like the disciples didn't understand it. Sin embargo, Dios quiere hacernos recuerdo una vez más. Nevertheless, God wants to remind La us promesa again. del Padre. The promise of the Father. Repita conmigo, la promesa del Padre. Repeat with me, the promise of the Father. Jesús estaba diciendo, tengan en cuenta la promesa del Padre. Jesus is saying, take into account the promise of the Father. No se olviden de la promesa del Padre. Don't forget the promise of the Father. Agárrense de la promesa del Padre. Grab a hold of the promise of the Father. Que esta palabra quede escrita en su corazón. May this word be written in your heart. La promesa del The Padre. promise of the No se Father. aparten de esta promesa. Don't depart from this promise. Caminen ahora hacia esta promesa. Walk now towards this promise. Empeñen sus vidas para que esta promesa se cumpla. Give your lives so that this promise is fulfilled. Den sus fuerzas Give- en pos de esta promesa. Give your strength going after this promise. Ezequiel capítulo 36, verso 2. Ezekiel 36, Verso 22, perdón. chapter 22. Dice la palabra. That word says, Por tanto, di a la casa de Israel. therefore say unto the house of Israel, Así ha dicho Jehová el Señor. thus says the Lord God, No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, I do not this for your sakes, O house of sino Israel, por causa de mi santo nombre, but for my holy el name's cual sake, profanasteis vosotros which you have profaned among the heathen, entre las naciones a donde habéis llegado. whither you went. Di a la casa de Israel. Say to the house of Israel, Dios está diciendo en su palabra. God is saying in his word, Diles. tell them, Diles a mi pueblo. tell my people, Diles a mi casa. tell my house, Diles a mi iglesia. tell my church, Yo dentro de poco that within little voy a time, empezar a hacer algo. I'm going to begin to do Y está something. viniendo un tiempo tan grande And a time that's so great is coming. que necesitamos aceptarla en fe. And we need to accept it in faith. Usted tiene que creer You have to believe de que Dios va a hacer algo con la iglesia. that God's going to do something with the church. Porque lo que fue para el pueblo de Dios Because what was true for the people of God también es para la iglesia. is also for the church. Lo que Dios prometió a su pueblo What God promised his people, lo prometió para su he iglesia. promised for his Porque church. nosotros somos el pueblo de Dios. Because we are the people of God. Amén. Amen. Di a la casa de Israel. Say to the house of Israel, Diles Tell them que that escuchen, may they listen, que comprendan. may they comprehend. Yo estoy a punto de hacer algo. I'm about to do something. Versículo 23. Verse 23. ¿Qué es lo que voy a hacer? What is it that I'm going to do? Santificaré mi grande nombre. And I will sanctify my great Voy a name. santificar mi grande nombre. I'm going to sanctify my great Cuando name. dicen amén. How many say amen? Mi nombre dice My name, que ha sido says, profanado entre las naciones, which was profaned among the heathen, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. which you have profaned in the midst of them. Y sabrán las naciones And the heathen shall que know yo soy Jehová, that I am the Lord, dice Jehová el Señor, says the Lord God, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. when I shall be sanctified in you before their eyes. Di a la casa de Israel Say to the house of que Israel voy a levantar mi that I'm nombre, going to raise up my que name, voy a glorificar mi that I'm nombre, going to glorify my name, que voy a santificar mi I'm going nombre. to sanctify my name. Mi nombre ha sido profanado, My name's been profaned. ha sido avergonzado. It's been ashamed. Mucha gente ahora se burla Many people mock del Dios de Israel, of the God of del Israel, Dios de la the iglesia. God of the church. Pero diles But tell them que yo voy a levantar mi nombre. that I'm going to raise up my name. Ustedes se han encargado de avergonzar mi nombre. You are the ones who have mocked my name. Ustedes han avergonzado mi nombre. You've brought shame to my Mi name. nombre ha sido profanado entre las naciones. My name's been profaned among the heathen. Hoy en día la gente mira la iglesia Today people look at the church y mira al Dios de la iglesia and they look at the God of the church. y dice, ah, la iglesia es débil. They say, the church is weak. Entonces su Dios también debe ser débil. And so their God must be weak too. Ah, esa iglesia no es santa. That church isn't holy. Así debe ser su Dios. That must be like their God Porque too. cuando queda mal la iglesia, Because when the church comes off badly, queda mal Dios mismo. God also comes off badly. Amén. Amen. El pecado ha entrado tanto en la iglesia The sin has entered so much into the y church, la gente se burla de los cristianos. and people mock Christians. La gente ya no quiere asistir a las iglesias People don't want to attend churches anymore porque en la iglesia misma hay tanto pecado because in the church itself there's so much sin, como hay en el mundo. just like in the world. Pablo dijo, Paul said, ¿cómo es posible que en medio del pueblo de Dios how is it possible that within the people of yo God, esté escuchando acerca de un pecado I'm hearing about sin que es tan terrible that is so terrible que ni siquiera lo escucho en medio de los gentiles? that it can't even be named among the heathen? ¿Cómo es posible que en medio de ustedes How is it possible that in your midst, ese joven que está ahí the young man that's there esté teniendo relaciones sexuales con su madrastra? is having sex relations with his stepmother? Esto es una locura. That is insanity. Esto yo no lo puedo concebir. I can't even conceive He it. caminado por el mundo, I've walked throughout the por world los gentiles, among the Gentiles, y este pecado parece que fuera peor que la de ellos. and the sin here seems worse than theirs. Y la gente se burla. And the people mock. Ah, estos cristianitos, These Christians. estos también son borrachos
borrachos como nosotros. They must be drunkards like we are. Estos también son mal hablados como They nosotros. speak just like we do. Esta mujer me invita a la iglesia, This woman invites me to church, pero ni siquiera atiende bien su casa. but she doesn't even attend to her house very well. Yo sé de sus engaños que hay por ahí. I know the little things she's got going on. Yo sé de esos robos que está haciendo por ahí. I hear about the things that she's doing. Él es más mentiroso que yo. This person's a bigger liar than I am. Él está atado a la pornografía. This man is bound to pornography. Y él me dice que yo vaya a la And he iglesia. tells me to go to church. La gente se burla de la iglesia. People mock the church. Porque la iglesia, Because the church, dice la palabra, the word says, han profanado el nombre de Dios. have profaned the name of Han God. hecho quedar mal a Dios. They've caused God to come off badly. ¿Sí o no? Yes or no? Amén. Amen? Eso es la realidad de la iglesia. That's the reality of the church. La gente dice, ese Dios People say that God no parece que tenga tanto poder, doesn't seem to have much power porque sus mismos seguidores because his very followers no tienen un cambio. aren't changing. There's no change. Ellos dicen por la boca, They say with their mouths, Dios cambia, God changes, Dios transforma, God transforms. pero el mundo dice, But the world says, yo no veo mucho cambio en ellos. I don't see any change in them. Y Dios dice, And God says, está llegando el momento the moment is en coming que yo voy a solucionar esto. in which I'm going to resolve ¿Cuántos this. dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hallelujah. Yo voy a solucionar esto. I'm going to resolve Amén. this. Amen. Di a la casa de Israel, Say unto the house of Israel, va a llegar el momento the moment's going to en come que yo voy a santificar mi nombre, in which I will sanctify my name, profanado entre las naciones, profaned among the el heathen, cual profanasteis vosotros en medio de ellas. which you have profaned in the midst of them. Amén. Amen. Dios siempre va a hablar claro. God's always going to speak clearly. Ustedes no han vivido bien. You have not lived well. Ustedes no han vivido en santidad. You haven't lived in holiness. Ustedes se han olvidado de mis caminos. You've forgotten my ways. Las otras naciones The other nations son fieles a sus dioses, are faithful to their gods, pero ustedes no son fieles a mí, but you aren't faithful to me. siendo yo el único verdadero Me being the only true God entre todos los dioses falsos. amongst all these false gods. Pero aunque las otras naciones But even if the other nations tengan dioses falsos, having false gods, son fieles a sus dioses falsos. they're more faithful to their false gods, Y ustedes son infieles and you are unfaithful al único Dios verdadero. to the only one true God. Amén. Amen. Pero se ha acabado el tiempo. But time is running Y out. yo voy a solucionar esto. I'm going to resolve Y this. yo me voy a levantar. I'm going to raise up my Y yo name. voy a arreglar I'm going to fix todo lo que ha sido destruido hasta el día de hoy. all that's been destroyed up till Y today. sabrán las naciones And the nations will know que yo soy Jehová. that I am the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora las naciones Now the nations van a entender are going to quién understand es Jehová. who is the Lord. Amén. Amen. ¿Quién es Dios? Who is God? Dios se va a levantar. God is going to rise Dile al up. que está a tu lado, Dios se va a levantar. Tell the person at your side, God is going to rise up. Prepárate. Prepare yourself. Prepárate. Prepare yourself. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. When I shall be sanctified in you before their Y eyes. yo me voy a santificar I'm going to be sanctified en vosotros. in you. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Dios tiene que hacer un milagro. God has to do a miracle. Amén. Amen. Eso significa ahora la gente me va a ver a mí This means now people are going to see en me ti. in you. Va a ver mi santidad They're going to see my holiness en ti. in you. Va a ver mi poder They're going to see my power en ti. in you. Yo voy a santificar mi I'm going nombre. to sanctify my name. Todos los pueblos van a saber All the nations will know que hay un Dios that grande there's a great y God poderoso and y me powerful, voy a and santificar I'm going to be sanctified en vosotros in you delante de sus ojos. before their eyes. Amén. Amen. Versículo 24. Verse 24. Y yo os tomaré de las naciones For I will take you from among the y os heathen recogeré de todas las tierras and gather you out of all y countries os traeré a vuestro país. and will bring you into your own Y yo land. los voy a ir a recoger. I'm going to go and gather you ¿Cuántos up. dicen amén? How many say amen? Yo los voy a ir a recoger. I'm going to gather you up. Han fallado mis pastores. My pastors have failed. Dice la palabra de que muchos han errado por culpa de los pastores. The words say that many have gone astray because of these bad No han- shepherds. siempre hay un remanente, But there's always a remnant. pero de la mayoría, But of the majority, Dios dice, han fallado. God says they've failed. Les han abandonado en los montes. They've left all the sheep up there on the Les han abandonado en mountains. los valles. They've abandoned them in the valleys. Es un camino que es un pueblo que anda errante. It's a people that's gone astray. No saben a dónde ir. They don't know where to go. Pero yo los
los voy a recoger. but I'm going to gather them up. Yo voy a ir a enseñarles una vez más el camino. I'm going to go and teach them the path Yo once los again. voy a traer. I'm going to bring them. Versículo 25. Verse 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia Then will I sprinkle clean water y upon you, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. and you shall be clean from all your filthiness, Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. and from all your idols will I cleanse Esta es you. la promesa del Padre. This is the promise of the Dios estaba Father. prometiendo a su pueblo Jesus was promising to his people de que Dios iba a hacer algo con su pueblo. that God was going to do something with his people. Dios los iba a traer por sí mismo. God was going to bring him by himself. Dios se iba a esforzar en hacerles entender la verdad. God was going to work to make them understand. Y Dios iba a decir, ahora ya no se van a preocupar. And God's going to say, now you're not going to worry. Ahora yo me voy a encargar Now I'm going to take de over. traerlos a mis pies. I'm going to bring you to my feet. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora yo los voy a traer a mis pies. Now I'm going to bring you to my feet. Y yo les voy a limpiar. And I'm going to cleanse you. Aleluya. Hallelujah. Esta es la promesa del Padre. This is the promise of Esta the es la Father. promesa del Padre. This is the promise of the Father. Yo os limpiaré. I will cleanse you. Esparciré sobre vosotros agua limpia. I will sprinkle clean water Dios upon estaba you. diciendo, ahora yo los voy a limpiar. God was saying, now I'm going Hay to cleanse tanta you. inmundicia, There's so much filth, pero yo les voy a limpiar. but I'm going to cleanse Y you. seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. And you shall be clean from all your filthiness. ¿Cuántos dan gracias a Dios? How many give thanks to God? Hay tanto pecado en la iglesia, There's so much sin in the church. pero Dios dice, no te But preocupes. God says, don't Y worry. yo los voy a limpiar ahora. I'm going to cleanse you now. Y yo voy a esparcir sobre ellos agua And I'm limpia. going to sprinkle clean water Y los upon voy you. a And lavar. I'm going to wash Y you. los voy a And limpiar. I'm going to cleanse Hay you. mucha gente que dice, Señor, no puedo cambiar. Many people say, Lord, I can't change. Parece que estoy atado a muchas cosas del I mundo. think I'm bound to many things of the world. Y soy cristiano. And I'm a Y Christian. voy a la And I go iglesia. to church. Y quiero esforzarme And I want to work para hard ser santo para Dios. to be holy for God. Señor mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? My Lord, what is it I have to do? Porque yo estoy bien en la iglesia. Because I'm in church Pero cuando vuelvo a casa, and I'm good, but then I go home otra vez hay la and tentación. again there's the Y temptation. parece que otra vez vuelvo a And caer. it seems like I fall again. Y me sigo entregando la And I inmundicia. keep giving myself to that filthiness. Pero Dios tiene una promesa para nosotros. But God has a promise for us. Él está diciendo, ahora yo me voy a encargar de limpiarte. He's saying, now I'm going to take charge of Y cleaning voy you. a sacar de ti toda I'm going inmundicia. to take out of you all filthiness. Y te voy a lavar. I'm going to wash Y you. te voy a I'm going limpiar. to cleanse you. Y todo ídolo And all va a idol ser limpio. is going to be taken away, Va a ser arrancado ripped out de nuestras vidas. from our lives. Amén. Amen. Repita conmigo, ídolos. Repeat with me, idols. Esos ídolos que están en nuestro corazón. Those idols that are in our hearts. Esos ídolos por lo cual Dios ha dicho Those idols for which God said que iban a ser tropezadero para they were siempre. going to be a stumbling block Aquellas forever. cosas que no podemos dejar. Those things we can't let go of. Aquellas cosas que siempre están ahí. Those things that are always there. Que nos inclinamos todo el tiempo ahí Where we incline ourselves all the time to para them, alejarnos de to Dios. distance ourselves from God. Cambiamos a Dios We change God. por nuestros ídolos. We exchange Him for our Dejamos idols. a Dios We leave God para ir a adorar a nuestros ídolos. to go and worship our idols. Somos inclinados a ciertas debilidades We are inclined to certain weaknesses que ahora se han vuelto ídolos en nuestro that corazón. now have become idols in the heart. Y Dios tiene que limpiarnos de esos ídolos. And God has to cleanse us from those Hay idols. mucha gente que siempre quiso deshacerse de esos ídolos. There are many people who always wanted to get rid of those idols. Siempre terminaban pecando They always end up sinning en el mismo lugar, in the same place, tropezando con la misma piedra, tripping on the same rock, cayendo en el mismo pecado, falling in the same sin, inclinándose siempre en esos altares falsos, inclining themselves always on those false donde altars, terminábamos adulterando delante de Dios. where we end up in adultery before God, Fornicábamos con el mundo. fornicating with the world. No podíamos sacar eso de nuestras We vidas. couldn't take it out of our lives. Pero Dios dice, But God de says, esos ídolos también yo me voy a hacer cargo. I'm also going to take charge of those Y idols. yo también voy a sacar esos ídolos. I'm going to get rid of those ¿Cuántos idols. creen a la palabra de Dios? How many believe the word of Él lo God? va a hacer. He's going to do it. Solamente tiene que creer. We just have to believe. Dios lo va a hacer. God's going to do it. Porque ahora Dios se va a encargar Because now God's going to take de charge sacar esos ídolos. to remove those idols. Versículo 26. Verse 26. Os daré corazón nuevo. A new heart also will I give Repita you. conmigo, os daré Repeat with me. I will give you corazón nuevo. a new heart. Amén. Amen. Ese corazón duro. That hard heart, Ese corazón de piedra. that stone heart, Parece que ya nada lo puede cambiar. seems like nothing can change it. Y uno intenta predicar. And you try and preach. Y uno intenta hacerle conocer la verdad. You try to make them know the truth.
Y uno dice, ¿cómo puede cambiar este And hombre? you say, how can this man change? ¿Cómo puedo cambiar yo mismo? And how can I change? A veces escucho la palabra Sometimes I hear the word y ya no me causa and nada. it doesn't do anything to Ya me. no puedo sentir la I presencia. can't feel the presence of God. Y Dios dice, And God y says, yo me voy a encargar de tu corazón. I'm going to take charge of your heart. Os daré corazón I nuevo will give you a new heart. y pondré espíritu nuevo And I will put a new spirit dentro de vosotros. within you. Siempre yo estaba inclinado al mal. I was always inclined to evil. Pero Dios dice, ahora voy a solucionar esto también. But God says, I'm going to resolve that too. Voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes. I'm going to put a new spirit Esto within you. es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. That's what Jesus said to Nicodemus. Os es necesario nacer de nuevo. It's necessary to be born again. Espíritu nuevo. A new spirit. Nacer de nuevo. Be born again. Una nueva naturaleza. A new nature. Amén. Amen. Antes la gente tenía que ofrecer sacrificios Before the people had to offer sacrifices para que sean perdonados de sus pecados. to be forgiven of their sins. Pero nunca podían dejar el pecado. But they could never let go of that sin. Cada mes, cada año, Each month, each year, era lo mismo. it was the Y same. ellos tenían que ofrecer sus sacrificios They had to offer their sacrifices porque no podían abandonar el pecado. because they couldn't let go or abandon that sin. El pecado estaba metido en sus That huesos. sin was in their bones. Era imposible que dejen cualquier debilidad. It was impossible to let go of just whatever weakness. Y tenían que ofrecer sacrificios They had to offer para que sacrifices Dios les perdone for God to de forgive ese them pecado. of that sin. Pero hoy Dios nos está ofreciendo un espíritu nuevo. But today God is offering a new A través spirit del nuevo nacimiento, through a new birth. Dios nos da una nueva naturaleza. God gives us a new nature. Esa naturaleza quiere obedecer a Dios. That nature wants to obey God. Esa naturaleza quiere ir en sus caminos. That nature wants to go in His paths. Y si tú le aceptas, And if you accept Him, Dios te va a dar un espíritu nuevo. God's going to give you a new spirit. Si tú le aceptas al Señor, a Jesús como tu Señor, If you accept Jesus as your Lord, si tú permites que Él sea tu Señor, if you allow Him to be your Lord, Él te dará un espíritu nuevo. He will give you a new spirit. Y ahora lo que antes era imposible, And what was impossible before, ahora será posible por su gracia. now will be possible by His grace. Si antes estabas atado al pecado, If before you were tied to sin, a cualquier inmundicia, or whatever a uncleanness, cualquier perversión, whatever perversion, al alcohol, alcohol, a las drogas, drugs, a la pornografía, pornography, a todas aquellas cosas all those things que son perversidad para Dios, that are perversion for con God, ese espíritu nuevo, with a new spirit, ahora tú serás santo para Él. now you'll be holy for Him. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Os daré un corazón nuevo. I'll give you a new heart. Aleluya. Hallelujah. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. And I will put a new spirit Y within you. quitaré de vuestra carne el corazón de And I piedra. will take away the stony heart Y os daré un corazón de carne. out of your flesh and give you a heart of flesh. Amén. Amen. Dios va a quitar nuestros corazones. God's going to take away La those promesa hearts del Padre tenía que ver of con esto. stones. The promise of the Father had to do with that. Dios iba a quitar ese corazón duro de piedra. God's going to take that hard, stony heart Para away. Dios no hay nada imposible. For God, nothing's impossible. Para Dios no hay un corazón suficientemente duro For God, there's no heart too hard que no pueda cambiar delante de Él. that can't change before Him. Este corazón está duro. This heart is hard. Ese corazón está duro. That heart is hard. Parece que no funciona con nada. Seems that nothing works with it. Todos le han hablado, Everyone's talked to pero them. no quiere entender. They don't want to understand. Y Dios dice, no, no te preocupes. And God says, don't worry. Cree en la promesa del Padre. Believe in the promise of Ese the Father. corazón se va a volver de carne. That heart's going to become flesh. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ese corazón va a volver a nacer. That heart's going to be born Y yo again. le voy a dar un nuevo corazón. And I'm going to give you a new heart. Amén. Amen. Versículo 28. Verse 28. Y habitaré en la tierra que di, y habitaréis, perdón, en la tierra que di a vuestros padres, And you shall dwell in the land that I gave to your fathers. y vosotros me seréis por pueblo, And you shall be my people. y yo seré a vosotros por Dios. And I will be your God. Ahora van a habitar en esta Now tierra. you're going to dwell in this land. Amén. Ya no van a estar viniendo y saliendo. You're not going to be going in and going out. Ahora van a estar aquí. Now you're going to be here. Señor, quiero ir a la iglesia. Lord, I want to go to church. Pero ¿cuántas veces he intentado ir? But how many times have I tried to go? Y después he vuelto atrás. And then I've gone back. Quise seguirte. I wanted to follow Quise you. serte fiel. I wanted to be faithful Pero to otra you. vez vuelvo atrás. But then again, I head back. Dios dice, ahora van a habitar God says, now you're going to dwell en esta tierra. in this land. Ahora van a estar aquí. Now you're going to be here. Yo les voy a traer. I'm going to draw you. Yo voy a hacer un cambio en su interior. I'm going to make a change inside Versículo you. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Verse 27, I will put my spirit within you Y haré que andéis en mis estatutos. and cause you to walk in my Y statutes. guardéis mis preceptos. And you shall keep my Y los judgments pongáis por obra. and do them. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen?
¿Cuántos están dando cuenta de la promesa del Padre? How many are realizing the promise of the Father? Dios estaba diciendo, God's saying, voy a poner en ustedes mi espíritu. I'm going to put my spirit in Y you. yo voy a hacer I'm going to do. que anden en mis estatutos. I'm going to have you walk in my Pero es tan judgments. difícil obedecer los mandamientos. But it's so difficult to obey the commandments. Ahora yo voy a poner mi espíritu Now I'm going to put in my spirit in en you. ti In you. y yo haré And I will que cause tú you vayas por mis estatutos. to walk in my statutes. Ahora yo voy a hacer Now I'm going to do. que guardes mis preceptos I'm going to cause you to walk in my y que precepts. pongas por obra That you will put into practice todo lo que yo te voy a hablar a ti. all that I'm going to speak ¿Cuántos to dicen you. amén? How many say Ahora ya amen? no depende de ti. Now it doesn't depend on you. Si mi espíritu está en ti, If my spirit's in you, ahora tú vas a hacer la obra de Dios. now you're going to do the work of Si God. mi espíritu está en ti, If my spirit's in you, vas a guardar mis you're mandamientos. going to keep my commandments. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? How many times have we failed ¿Cuántas God? veces hemos vuelto atrás? How many times have we gone backwards? Pero Dios dice, But God says, yo te estoy prometiendo algo. I'm promising you something. Yo te estoy dando una buena noticia. I'm giving you good news. Mi espíritu va a solucionar eso. My spirit's going to resolve that. Mi espíritu va a llenar tu vida. My spirit's going to fill your life. El pecar ya no va a ser un problema. Sin's not going to be a problem Es anymore. que tantas veces estoy cayendo. So many times I'm falling. Es que vuelvo atrás tantas veces. I've gone back so many times. Tengo miedo. I'm afraid. Quiero servir a Dios. I want to serve Quiero God. serle fiel. I want to be faithful to Quiero Him. alejarme del pecado. I want to depart from Ay, sin. pero en mi vida hay algo. Oh, but in my life there's something. Hay una ley. There's a law. Miserable de mí. Oh, woe is ¿Quién me. me librará de este cuerpo de muerte? Who shall deliver me from this body of death? Y Dios está diciendo, And God's saying, por eso te estoy dando mi espíritu. that's why I'm giving you my spirit. Con mi espíritu With my spirit, vas a obedecer mis you're mandamientos. going to obey my Con mi commandments. espíritu With my spirit, vas a hacer mi obra. you're going to do my Con work. mi espíritu With my spirit, vas a hacer mi voluntad. You're going to do my will. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Solamente llénate de mi espíritu Just fill yourself with my y tú spirit, vas a hacer mi voluntad. and you'll do my will. ¿A quiénes voy a ir? Who will I go to? Mi espíritu te lo hará entender. My spirit will make you understand. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Mi espíritu. My spirit. Por mi espíritu. By my spirit. Yo voy a poner mi espíritu I'm going to put my en spirit ti. in you. ¿Qué más necesitas? What else do you need? Por eso es que Dios dice, seca esas lágrimas. That's why God says, dry those tears. Es que me da tanta pena caer. But it hurts me so much to fall. Es que me provoca un dolor en el corazón. It provokes this pain in my heart. Estoy tan inclinado al mal. I'm so inclined to evil. Sécate esas lágrimas. Dry those tears. Busca de mi espíritu Seek my spirit. y vas a caminar en mis mandamientos. And you're going to walk in my commandments. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Busca de mi espíritu. Seek my spirit. Sé lleno de mi espíritu. Be filled with my spirit. Y Él va a hacer que tú andes en mis estatutos. And He's going to have you walk in my statutes. Amén. Amen? Hay una promesa tan grande There's a promise that's so great. que ojalá que nosotros podamos entender. I hope we can understand it. De hecho, todos los que estamos aquí, In fact, all of us who are here, desde los estudiantes from the students hasta las visitas, to our visitors, hasta los hermanos, to the brethren, hasta la iglesia, to the church, debemos entender we must understand de que Dios nos ha dado de su that espíritu God has given us His para spirit hacer su voluntad. to do His will. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? You want to do the will of God? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? How many want to do the will of God? Llénese de su espíritu Fill yourself with His spirit. y usted va a poner la mano en el arado. And you're going to put your hand to the plow. Amén. Amen? No quiero ser engañado. I don't want to be deceived. No quiero ir y hacer otra cosa que no glorifique a Dios. I don't want to go and do something else that doesn't glorify God. Llénate de mi espíritu Fill yourself with my y Él spirit. te va a guiar And He will a guide toda la verdad. you to all truth. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hay muchos hermanos There are many brethren que hace mucho tiempo atrás for a long time le now entregaron su vida completamente a Dios. gave their lives to God. Y yo a veces escucho And sometimes I hear y dicen, yo tuve miedo de irme e ir por un camino que no era el correcto. and they say, I was afraid to go along a path that wasn't the right one. Dios me llamó a servirle, God called me to serve Him. pero siempre tuve ese temor But I've always had that fear de terminar haciendo lo que Dios no me llamó. to end up doing something that God didn't call me to. Pero es por su espíritu. But it's by His Spirit. El espíritu nos va a guiar The siempre Spirit's going to guide us always a hacer su voluntad. to do His ¿Cuántos will. dicen amén? How many say amen? Esta es una plena seguridad
It's a full certainty de que usted va a terminar haciendo la voluntad de Dios en esta vida. that you're going to end up doing the will of God in this life. No se va a You're equivocar. not going to make a No mistake. va a tomar una mala decisión. You're not going to make a bad decision. No se va a distraer con la religiosidad. You're not going to get distracted with religion. Solamente llénese del Espíritu. Just fill yourself with the Spirit, Y usted va a hacer la voluntad de Dios. and you will do the will of God. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. And I will put my Spirit within Y you haré que andéis en mis estatutos. and cause you to walk in my Y statutes, guardéis mis preceptos. and you shall keep my judgments Y lo pongáis por obra. and do them. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Vosotros me seréis por pueblo. And you shall be my people, Y yo seré a vosotros por Dios. and I will be your God. Y yo me voy a glorificar en ti. I'm going to be glorified in you. La gente me va a conocer a través de ti. People are going to know me through you. Vas a hablar y vas a hablar mis palabras. You're going to speak, and you'll speak my words. Tus manos van a tener Your poder hands are going to have power por tus labios. through your lips. Y yo voy a convencer a muchos. I'm going to convince many, Y muchos se van a arrepentir. and many are going to repent, Y van a querer seguirme. and they're going to want to follow Porque me tú vas a estar ahí. because you're going to be there, Porque tú estás lleno de mi espíritu. because you're filled with my Spirit. Y yo voy a conformar una And iglesia I'm going to bring up a church cuando abras tu boca. when you open up your mouth. Amén. Amen. Pero llénate de mi espíritu. But fill yourself with my Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La promesa del Padre. The promise of the Father. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: Jesus was saying to his disciples, solamente quédense en Jerusalén. just stay in Jerusalem. Esperen la promesa del Padre. Wait for the promise of the El Father. Espíritu va a estar en The ustedes. Spirit's going to be in you. Donde quiera que vayan, Wherever it is that you go, donde quiera que el Espíritu los lleve, wherever it is the Spirit van takes a you, tener victoria. you're going to have victory. El pastor Wayne Pastor Wayne nos cuenta de todos esos lugares donde fue tells us all the places that he's been. y cómo tuvo victoria en cada lugar. Now he had victory in each place. No es por nuestra forma de hablar, It's not by our way of speaking. no es por la alta experiencia que podamos It's tener, not because of all the experience we can have. es porque cuando alguien está lleno del Espíritu, It's because when someone's filled with the Spirit, siempre va a hallar la victoria. there's always going to be victory. Siempre se van a levantar discípulos. Disciples will always be La raised up. iglesia siempre se va a avivar. The church is always going to be revived. Amén. Amen. Llénese del Espíritu. Fill yourself with the Spirit. Jesús les dijo a sus discípulos: Jesus said to his disciples, esperen wait la promesa del for Padre. the promise of the Father. Entiendan lo que es la promesa del Padre. Understand this promise of the Father. Dios les va a llenar completamente. God's going to fill you completely. Ya no van a estar preocupados de las cosas de la vida. You're no longer going to be worried about the things of this life. Versículo 29. Verse 29. Yo los guardaré de todas vuestras inmundicias. I will also save you from all your Yo uncleannesses. te voy a guardar I will save de you todas esas inmundicias from all that que te han uncleanness perseguido por tantos años. that have persecuted you for so Pero many years. tantos años estaba atado a esta inmundicia. But so many years I was in that uncleanness. Pero tantos años que no he podido cambiar. So many years I haven't been able to change. Dios dice en su promesa: God says in his promise, ahora será diferente, now it will be different. porque yo te voy a llenar con mi espíritu. Because I'm going to fill you with my Y Spirit. yo te voy a And guardar I'm going to guard you de todos esos pecados. and save you from all those ¿Cuántos sins. dicen amén? How many say amen? Guardaré, yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. I will save you from all your uncleannesses. Y llamaré al trigo And I will call for the y lo corn multiplicaré and will increase it y no os daré hambre. and lay no famine. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles And I will multiply the fruit of the tree y el fruto de los campos, and the increase of the para field, que nunca más recibáis that you receive no more oprobio de hambre entre las naciones. reproach of famine among Va a the heathen. abundar la palabra, The word's going to abound. va a abundar la bendición. Blessing's going to abound. Dios va a estar en medio de nosotros. God's going to be in our midst. Nunca más hambre, está diciendo Dios. Never again hunger, says Nunca God. más la iglesia sin palabra. Never again the church without the word. Nunca más la iglesia sin revelación. Never again the church without revelation. Hay mucho pueblo que hoy en día There's a lot of people today se están muriendo de hambre who are dying of hunger porque no hay palabra, because there's no word. porque no hay maná del cielo, There's no manna from heaven. porque no hay provisión del cielo. There's no provision from heaven. Es alguna letra que les damos. It's just a letter that they're given. Pero Dios dice: But God says, yo también voy a solucionar esto. I'm also going to resolve Y that. yo me voy a encargar de alimentar a mi pueblo. I'm going to take charge of feeding my Y people. yo voy a dar palabra. And I'm going to give word. Y yo te voy a dar palabra a ti I'm going to give word to you para que alimentes a mi pueblo. so you can feed my people. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? How many can give glory to God? Yo voy a multiplicar I'm going to multiply.
Esos discípulos se van a multiplicar. Those disciples are going to be multiplied. Esa iglesia se va a multiplicar That church is going to be multiplied porque van a tener palabra. because they're going to have Y words. ya no va a haber hambre. There'll no longer be famine. Por eso es que dice, pondré mi espíritu en ustedes. That's why it says, I'll put my spirit within you. Versículo 31. Verse 31. Y os acordaréis Then shall you de remember vuestros malos caminos your own evil ways y de vuestras obras and your doings que no fueron buenas. that were not good, Y os and avergonzaréis shall loathe de yourselves vosotros mismos por vuestras iniquidades in your own sight for your iniquities y por vuestras and abominaciones. for your Y abominations. os And acordaréis. you shall remember. Dios está diciendo, God's saying, te vas a you're acordar going to remember como eras antes. how you were before. No podías You cambiar. couldn't change. Tu corazón estaba Your duro. heart was so hard. Muchos han recibido el Espíritu Santo. Many have received the Holy Spirit. Muchos han sido transformados por Dios en este lugar. Many have been transformed by God in this Y Dios place. hizo un cambio en nuestras vidas. And God did a change in our lives. Dios nos ha transformado en su altar. God has transformed us on His altar. Hemos entrado muchos a la escuela Many of us have entered in the school completamente fríos. completely cold. Pero Dios ha hecho algo en ese lugar. But God's done something in that place. Yo hice la escuela cerca del 2002. I did the school around the year Hace 2002. 20 años. 20 years ago. Yo era un joven que le gustaba el mundo, I was a young man who liked the world, le gustaban las fiestas, liked parties, le gustaba el alcohol, liked alcohol, me gustaba ir de salidas por todo lugar, liked to go out everywhere. e iba a la iglesia And I went to church. y ahí lloraba un poquito, And there I cried a little pero bit. después el lunes otra vez iba a mis cosas. But then Monday I went back to my things. Yo no quería cambiar. I didn't want to change. Fui a la escuela I go to the school solamente por la misericordia de Dios. just out of the mercy of God. En lo poquito que podía escuchar a Dios, And the little bit that I could listen to God, solamente sentí que tenía que ir a ese lugar. all I could feel was I had to go to that place. Tenía que ir a encontrarme con Dios. I had to go and meet with God. En mi poquita teología que tenía, And a little bit of theology that I had, tenía que ir a buscar a Dios. I had to go and seek God. Y cuando fui And when I went, con mi pelo largo, I went with my long hair. no quería sujetarme a nadie, I didn't want to be subject to anyone. era el rebelde de la clase, I was the rebel of the class. tenía mi pelo largo. I had my long hair. El pastor Salame, ese entonces era el director de la escuela. Pastor Salami was the director of the school in that time. Y yo para que no me corten el pelo, And so that they wouldn't cut my hair, porque yo le dije a mi mamá, because I said to my mom, no me van a cortar el pelo. they're not cutting my hair. A mí no me van a cortar nadie el pelo. No one's cutting my hair. Ella me dijo, recortate, She said, remember, anda bien como Oh. un hombre. rather cut it yourself. Go as a good man. Yo dije, no, vas a ver, no va a pasar nada. I said, no, you're going to see. Nothing's going to Tranquila, happen. yo sé lo que hago. I know what I'm doing. Amén. Amen. Y cuando llegué a la escuela, And when I got to the school, me puse un tarro de gel I had this big thing of hell, y gel, lo hice tan plano and I made it so flat, my hair, que cuando estaba ahí en la fila, then I was there in the line. alzaba mi cabeza un poquito más arriba para que el pastor no me vea mi pelo. I lifted my head a little bit higher so the pastor couldn't see my hair. Yo decía en mi corazón, aquí nadie me va a cambiar. I said in my heart, no one's going to change me. Yo quiero vivir como yo quiero. I'm going to live like I want to live. Y el pastor Salame pasaba And the pastor Salame passed by, mirando nuestros zapatos, estaban bien lustrados. looking at our shoes if they were shined, Nuestras corbatas estaban bien if puestas. our ties were well put. Aquel que no estaba bien rasurado, The one who's not well vaya, shaved, rasúrese bien. go and shave yourself. Y venía a mí And he came to y me. yo ahí bien firme. I was there, firm. Estaba pasando He was passing by, y luego volvió. and then he came back. Y me empezó a mirar. He began to look at me. Algo raro hay aquí. Something strange here. Agarró un lapicero, He grabbed a pencil, metió ese lapicero en mi cabello and he put it in my hair. y ¡fu! Hizo arriba. And woof, he lifted it up. Y todo un mechón salió hacia And grande. all the hair came forward. Te vas a hacer cortar You're going to cut your hair este fin de semana. this weekend. Bajito. It's going to be short. Y yo no sabía. And I didn't know. Yo no quería cambiar. I didn't want to change. Pero Dios empezó a tratar mi corazón. But God began to work on my heart. Dios me enseñó a morir. God taught me to die to myself. Y Dios trató mucho conmigo en ese lugar. And God dealt much with me in that Yo siempre voy a place. contar a todos. I'm always going to tell everyone. La mayor experiencia que yo tuve cerca de Dios The greatest experience I've had with God fue en ese lugar. was in that place. Porque ahí aprendí a orar. That's where I learned to pray. Porque ahí aprendí a derramar mi corazón delante de Dios. That's where I learned to pour out my heart before God. Y hoy puedo decir, And today I can say, antes, ¿cómo era un chico malo?
How I was such a bad guy before. Cómo quería andar en I desobediencia. wanted to walk in Cómo me disobedience. quería burlar de Dios. I wanted to mock God. Cómo quería alejarme de sus caminos. How I wanted to depart from His Daba mal ways. testimonio en la iglesia. I gave a bad testimony in Daba mal church. testimonio entre mis amigos. Bad witness with my friends. Pero hoy me acuerdo But today I remember de mis malos caminos. of my own ways. Hoy me acuerdo de mis malas obras. I remember my wicked works. No eran buenas para Dios. They weren't good for God. Pero su palabra dice, But His word y os says, acordaréis de vuestros malos you caminos shall remember your own y evil de vuestras ways obras que no fueron buenas. and your doings that were not Y os good. avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades And you shall loathe yourselves in your own sight for your y own por iniquities vuestras and abominaciones. for your abominations. ¿Cuánto dicen How many amén? say amen? Antes realmente no estaban bien en los caminos de Dios. Before we really weren't Pero right Dios fue misericordioso conmigo. in the ways of God, but God was merciful. Dios me dio un nuevo corazón. God gave me a new heart. Dios me puso en mí su espíritu. God put His Spirit in me. ¿Cuánto dicen How amén? many say amen? Eso significa una transformación. This means transformation. Muchos de ustedes han entrado con una actitud a la iglesia, Many of you have entered in with a certain attitude in the church, a la escuela, into the y school, Dios ha cambiado sus and vidas. God changed your lives. Muchos no querían orar Many didn't want to pray. y uno les decía, levántese, And I said, get up, ore, pray, abra su boca. open up your Y mouth. no querían orar. And they didn't want to pray. Y otra vez se arrodillaban. And again they kneeled. Levántese, Get up. le estoy observando, I'm se watching. está durmiendo. You're sleeping. Levántese, Get up. hay que orar. You've got to pray. Eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos. That's what Jesus did with His Él disciples. estaba permaneciendo en oración, He was abiding in prayer. él estaba pidiendo en clamor He was crying out. y en un momento volví en sí. In a moment he came to ¿Qué están himself. haciendo mis discípulos? What are my disciples Tengo doing? que ir donde ellos. I've got to go to them. Y fue donde ellos. And he went to Y them. les dijo, hey, tienen que He said, levantarse. hey, you got to get up. Hay que You orar. got to pray. Ese espíritu tenía que incomodar. You have to cause them a little bit of discomfort. Jesús tenía que incomodar esa comodidad. He had to make them uncomfortable in their Jesús midst tenía of que decirles, comfort. hey, He levántense. had to say, hey, Hay get que up. orar. You got to Y pray. después otra vez volví a la And then he oración. went back to Y prayer. muchas veces nosotros teníamos que hacer eso. And many times we had to do that. Mientras orábamos, While we were praying, nos acordábamos. we remembered. Queríamos entrar al We Espíritu. wanted to enter into the Y nos Spirit. acordábamos una vez más. And we remembered Y again. hay que ir. We've got to go. Estos tienen que aprender a orar. We've got to learn to pray. Tienen que aprender a prevalecer. We've got to learn to Tienen prevail. que aprender a insistir. We've got to learn to insist. Hay una gran bendición en la oración. There's a great blessing in prayer. Hay una gran bendición There's a great blessing cuando aprendemos a insistir. when we learn to insist. Cuando aprendemos a prevalecer. When we learn to prevail. Y hay que seguir. And we've got to keep Y hay que going. insistir. We've got to insist. Y Dios ha cambiado y ha transformado muchas vidas. And God's changed and transformed many Amén. lives. Amen. Hay muchos que están saliendo completamente diferentes de la escuela. There are many coming out completely different from this Dios school. los ha transformado. God's transformed Porque you. yo lo vi. Because I saw it. Han entrado con un rostro You came in with one face. y están saliendo con otro rostro. And you're leaving with another face. Han entrado con otros ojos You came in with other eyes. y hoy hay brillo en muchos ojos. And now there's shining in Quizás many no en eyes. todos, Perhaps not in everyone. pero Dios ha cambiado a muchos en but esta God's escuela. changed many ¿Cuántos in that dicen place. amén? Amen. Aleluya, Él hace su Hallelujah. obra. He does his work. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. I don't do it for your sake, says the Lord God. Sabedlo bien. Be it known unto you. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Thus says the Lord God. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, In the day that I shall have cleansed you from all your haré iniquities, también que sean habitadas las ciudades I will also cause you to y dwell in las the cities, ruinas serán reedificadas. and the waste shall be builded. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios estaba prometiendo mucho God was promising much a su pueblo to his people, y esta promesa and this promise estaba a punto de ser cumplida. was about to be fulfilled. Por eso es que cuando Jesús se está casi yendo, That's why when Jesus is almost leaving, Jesús está a punto de ascender. Jesus is about to ascend. Yo creo que Dios le está hablando con mucha emoción, I think he's speaking with much emotion, conociendo la promesa del Padre. knowing the promise of the Father. No se vayan de Jerusalén. Don't depart from Jerusalem. Recuerden la promesa del Padre. Remember the promise of the Father. Recuerden la promesa del Espíritu. Remember the promise of the Spirit. Ya no va a depender de ustedes. It's not going to depend on you anymore. Ahora va a depender solamente de Él. Now it's just going to depend on him. Él se va a hacer cargo de ustedes He's going to take charge of you en todo lo que tiene que ver con nuestros in
propios pecados, and all that has to do with our own sins, con nuestras iniquidades, with our iniquities, con el ministerio, with the con ministry, la tarea, with the con work, la predicación, with preaching, con la economía, with finances, todo. everything. Él se va a hacer cargo. He's going to take charge. Simplemente esperen en Jerusalén. Just wait in Jerusalem. Llénense de Él. Fill yourself with Él him. va a hacer su obra. He's going to do his work. Y no solamente se van a quedar aquí, And not just are you going to stay sino que here, Dios les va a enviar por todo lugar. God's going to send you everywhere. Amén. Amen. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Because John certainly baptized with water, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos but días. you shall be baptized with the Holy Spirit within very few days. Yo creo que Jesús estaba tan emocionado. I think God was so excited. Me estoy yendo, Jesus was saying, pero I'm va a valer la going, pena. but it's going to be worth it. En un momento más voy a ascender, In one more moment, I'm going to pero va a ascend, valer la but pena. it's all going to be worth it. Yo estuve con ustedes, I was with you, pero ahora el Espíritu but now the Spirit estará dentro de ustedes. will be within you. Yo les guié a la verdad I guided you to the truth, y tuve que ir al monte and I had to go up to the mountain. y ustedes no sabían dónde estaba You didn't know where I was. y tenían que buscarme en el desierto You had to go find me in the y wilderness. tenían que buscarme en el You monte had to find me on the para mountain escuchar una verdad. to hear a truth. Pero si yo me voy, But if I leave, el Espíritu Santo va a estar dentro de ti the Holy Spirit's going to be within y you. Él te va a hablar la sana doctrina. And He's going to speak to you sound doctrine. Ahora cuando escuches Now when you hear otras doctrinas, other te doctrines, vas a dar cuenta you're going to de realize que eso no es de mi espíritu, that's not of my Spirit. porque mi espíritu estará en ti. Because my Spirit will be in Ya you. no hay profeta que te va a engañar. There's no prophet that's going to deceive Ya no hay you. doctrina que te va a distraer. No doctrine is going to distract Ya you. nadie te va a poder hacer caer. No one's going to make you fall. El pecado lo vas a sacar de ti, You're going to remove that sin far porque from mi you. espíritu Because my va a Spirit estar en ti. will be in Cuando you. dicen How many amén, say amen? esa es la promesa del Padre. That's the promise of the Father. Mi espíritu My Spirit es todo lo que necesitas. is all that you need. Mi espíritu My Spirit va a solucionarlo todo. is going to resolve everything. Tú vas a ser santo You're going to be holy por mi espíritu, by my no Spirit. por reglas. Not by por mi rules, espíritu. but by my Spirit. Vas a dejar el pecado You're going to leave sin por mi espíritu. by my Spirit. Vas a predicar You're going to preach por mi espíritu. by my Spirit. ¿Qué más te preocupa? What else are you worried about? Amén. Amen. Versículo 6. Verse 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Acts 1:6. When they therefore, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? they asked him, saying, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Y a veces uno cuando lee esto dice, Sometimes we read this, we say, ay, estos discípulos, these ¿en qué están disciples, pensando? what are they thinking about? Si Dios les está dando una gran promesa, If he's giving them such a big promise, Jesús les está diciendo lo más grande que va a pasar aquí en la tierra. Jesus is showing them the biggest thing that can happen on this earth. El Espíritu va a avivar a su The pueblo. Holy Spirit's going to revive his El people. Espíritu va a encender a su The pueblo. Spirit's going to ignite his people. Poder va a descender a su pueblo. Power is going to descend on his people. La iglesia va a hacer muchos milagros. The church is going to do many miracles. La iglesia va a resucitar muertos. The church is going to raise the dead. Y yo les digo que esta promesa va a llegar. I tell you, this promise is going to come. Pero la pregunta de los discípulos But es, the question of the disciples is, y Señor, Roma, and Lord, Rome, y Señor, ¿qué va a pasar con César? and Lord, what's going to happen with Caesar? Es que nos hace sentir que estamos demasiado oprimidos. Lord, I think we're just too oppressed. Pero Señor, ¿y los impuestos? And Lord, the taxes. ¿Y qué vamos a hacer ahora? And now what are we going to do? Nosotros pensábamos que tú nos ibas a liberar de Roma. We thought you were going to deliver us from Rome. ¿Se da cuenta? Do you realize? Una perspectiva terrenal, An earthly perspective. un punto de vista terrenal. An earthly point of Y view. muchas veces así es la iglesia. And many times that's how the church is. Saliendo de la escuela, Coming out of the school, uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? you say, now what am I going to do? ¿Y ahora mi negocio? And now my business? ¿Y ahora mi trabajo? And now my work? ¿Cómo voy a hablar a los demás? How am I going to speak to everyone? ¿Cómo voy a llevar a cabo esta tarea? How am I going to bring forward this work? ¿Cómo voy a empezar? How am I going to begin? Yo nunca he hablado la palabra. I've never spoken the word. ¿Y qué es lo que voy a decir? Now what am I going to say? Todo es terrenal. All of that's earthly. Hay discípulos. Oh, disciples. Yo creo que Jesús decía, hay discípulos. I think Jesus probably said, Me, oh, me disciples. quitan la emoción. You're taking away my excitement. El Espíritu The Santo, Holy el Spirit, Espíritu de the poder Spirit of power va a estar en is ustedes. going to be in you. Y a través de Él, And through Him, todo lo imposible all that's impossible va a ser is going to posible. be possible. Y ustedes me preguntan, And you're asking ¿qué me, va a pasar con el gobierno? what's going to happen with the government? Amén. Amen.
Es que este gobierno socialista Well, this socialist government es que está impidiendo la predicación de la is iglesia. impeding the preaching of the church. ¿Y ahora qué vamos a hacer con estos comunistas? And now what are we going to do with these communists? Y ellos no quieren que prediquemos la palabra. And they don't want us to preach the word. Es que nos están amenazando Jesús. They're threatening us, Jesus. Es que cuando tú estabas en esa cruz, When you were on that cross, han venido los líderes the leaders y came nos han amenazado. and they threatened us. Nos han dicho de que van a destruirnos a todos. They told us they're going to destroy us Nos han all. dicho de que tú eras el primero de muchas They muertes. told us that you're the first of many ¿Y ahora deaths. qué vamos a hacer? Now what are we going to do? Problemas terrenales. Earthly problems. Repita conmigo, problemas terrenales. Repeat with me, earthly problems. Hay muchos que dicen, There are many who say, ¿y ahora qué voy a hacer con mi familia? now what am I going to do with my family? ¿Y cómo les voy a hablar? How am I going to talk to ¿Cómo them? les voy a How am I going to convencer? convince them? Ay, si mi papá fuera más, me daría más permiso. Oh, if my dad would give me more permission. Si mi papá entendiera If my dad only lo que significa la understood iglesia, what the church really me diera is, permiso de ir a la he iglesia. would give me permission to go. Hay muchos esposos que dicen, There are many spouses who say, ay, si Dios cambiara a mi esposa, oh, if God would just change my wife, ay, yo estaría tan feliz. I would be so happy. Ay, sigo orando. I keep praying. Y Dios dice, te estoy dando de mi espíritu. God says, I'm giving you my Te spirit. estoy hablando de la gran promesa del I'm Padre. speaking to you of the great promise Y, of the Father. y tú me vienes con problemas pormenores. And you come with these little minor problems. Y tú me vienes con You tonterías. come with your foolishness. ¿A quién le importa si César sigue ahí? What does it matter if Caesar's still there? Yo les digo I'm telling de que you ustedes van a ser bautizados con el Espíritu that Santo you're going to be baptized with the Holy dentro de no Spirit. muchos días. Not many days Me van hence. a ser testigos You're going to be witnesses aquí, here, en el próximo pueblo, in the next en town, todo este departamento, in all this en department, este país. in all this Van a country. tener que salir de You're este going to have to lugar. go out. Aleluya. Hallelujah. Pero Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? But Lord, will you at this time restore again the Nosotros kingdom to Israel? pensábamos que tú ibas a dar un golpe a César We thought you were going to give a coup. y por fin íbamos a ser libres de tantos impuestos. And we were going to be free from so many taxes. Es que estos impuestos nos han reducido el dinero These taxes have really reduced our y eso money. nos preocupa And it tanto. worries us so much. Y trabajamos And we work, y la mitad es para mi and the familia half is for my y la family, mitad es para los and impuestos. half goes to taxes. Y esto es una gran preocupación. And this is a great worry. Y Dios dice, ay, ay, And ay. Jesus says, ay, Ay, mis discípulos. oh, my disciples. Ay, mis discípulos. Oh, my disciples. Ojalá pudiesen entender. I wish they could understand. Y ojalá pudiera entender hoy la And iglesia I hope the church would de lo que understand está frente a nosotros. what is before us. Y dejen de pensar And stop thinking en tonteras, about foolish things porque son tonteras. because they are foolish. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es que mi marido no me deja. Well, my husband just doesn't let me. Es que desde que he ido a la escuela, Since I've gone to the school, parece que se ha vuelto más frío. seems like he's just cold. Ay, 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 mis discípulos. Ay, 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 my disciples. Es que soy responsable, no sé qué voy a hacer. I'm responsible. I don't know what I'm going to do. Estoy pensando mucho en lo que voy a hacer en mi negocio, Thinking about what I'm going to do with my business. en mi empresa, There in my business. en mi trabajo. In my work. Es que se necesita dinero, pastor. Oh, we need money, pastor. Es que la iglesia también necesita una entrada. The church also needs income. ¿Y cómo vamos a solventar la And how iglesia? are we going to fill all that need? Sí, hemos recibido el llamado Yes, we've received the calling de abrir una iglesia, of opening up a church. de abrir una casa iglesia. Opening up a house church. ¿Y cómo vamos a hacer? And how are we going to do it? Y Jesús dice, ay, ay, Jesus ay. says, ay, ay, ay. La promesa del Padre The promise of the Father es algo tan amplio, is something so wide, es algo tan grande something so que great tu mente no puede concebir. that your mind can't conceive. Tu mente es tan Your pequeña. mind is so small. ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Hay muchos pastores There are many pastors que dicen, ay, ¿ahora qué voy a who hacer? say, now what am
am I going to do? Tenemos una gran organización arriba de nosotros. We have a big organization over us. Mi organización My organization no va a estar de acuerdo con esta doctrina. is not going to be in agreement with this A doctrine. ellos no les gusta orar. They don't like to pray. A ellos les gusta declarar. They like to declare. A ellos no les gusta orar hasta perseverar. They don't like to pray until they prevail. Ellos simplemente decretan algo They just decree y something ya está hecho. and it's done. ¿Y cómo les voy a convencer? How am I going to convince them? Yo sé que esta doctrina es la correcta. I know that this doctrine is the correct Yo sé que one. la palabra nos dice que debemos orar de esta manera. I know the word tells us we should pray in this Mi way. organización no me va a permitir ayunar. My organization's not going to let me fast. Ya no creen en el ayuno. They don't believe in the fast. Ay, qué problema tan terrible. Oh, what a terrible ¿Y problem. cómo voy a And hacer? how am I going to do? Y Dios dice, ay, ay, And ay. Jesus says, ay, ay, La ay. promesa del Padre The promise of the es algo Father tan amplio. is so wide. El Espíritu lo podría solucionar todo en ti. The Holy Spirit will resolve all of that in you. Dios te va a dar poder God's going to give you power para sanar a los enfermos. to heal the sick. Dios te va a dar poder God's going to give you power para que cuando tú hables, so that when you speak, la gente sea convencida de pecado. people are convicted of sin. Dios te va a dar poder God's going to give you para power levantar discípulos. to raise up disciples. Y aunque tú estés solo, And although you're el alone, Espíritu en ti the Holy Spirit in va a you ser una luz en medio de las tinieblas. is going to be light in the midst of Y a darkness. cualquier lugar donde vayas, And wherever it is that you si el go, Espíritu está en if ti, the Spirit's in you, la gente se va a levantar people are going to rise y up. vas a ser discípulos. You're going to make disciples. Jesús dijo a sus discípulos, Jesus said to his disciples, vayan y hagan discípulos go and make a todas las disciples naciones, of all nations. porque toda potestad Because all power me ha sido dada a mí has been given to me en el cielo y en la tierra. in the heaven and Por on tanto, the earth. id. So therefore Por go. tanto, vayan. Therefore Por go. tanto, prediquen. Preach. No les estoy diciendo que hagan la prueba. I'm not telling you to test it out. Se van a levantar los discípulos. The disciples are going to rise Vas a up. levantar una iglesia. You're going to raise up a church. Vas a predicar la You're palabra. going to preach the Y yo word. voy a hablar por tu boca. I'm going to speak through your mouth. Solamente llénate de mi espíritu. Just fill yourself with my Solo es mi spirit. espíritu. It's just my Solo es spirit. por mi espíritu. It's just by my Por mi spirit. espíritu. By my Por mi spirit. espíritu. By my spirit. Aleluya. Hallelujah. Señor, restaurarás el templo. Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Lord, will you restore the kingdom of Israel in this Por eso es que time? Dios dice, That's why he says, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. it's not for you to know the times or the seasons. Es que mi familia, Well, my family, a ti no te toca saber qué es lo que voy a hacer con tu familia. it's not for you to know what happens with your Pero family. es que la economía, But my finances, no te toca a ti saber cómo voy a solucionar esto. it's not for you to know how I'm going to Pero es resolve que se that. necesita para levantar una iglesia. But we need money to raise up a church. Yo voy a poner mi espíritu dentro de ti. I'm going to put my spirit within Y you. eso es todo lo que tú necesitas saber. And that's all you need to know. No os toca a vosotros saber los tiempos o las It's sazones not for you to know the times or que the el Padre seasons puso en su sola potestad. which the Father has put in his own power. Él te va a dar todo lo que necesitas. He's going to give you all your needs. Necesitas economía para el ministerio. You need finances for ministry? Él te lo va a enviar. He'll send it to you. Necesitas palabra. You need words? Él te lo va a dar. He's going to give it to you. Necesitas algo para avivar a la iglesia. You need something for the church? Dios te va a dar su fuego. God's going to give you his fire. Dios te va a dar de su espíritu. God's going to give you his spirit. Esa iglesia se va a levantar. That church is going to rise up. De Él depende. It depends on him. Es su ministerio. It's his ministry. No es tu ministerio. It's not your ministry. Es su iglesia. It's his church. No es tu iglesia. It's not your church. Él se va a ocupar. He will take charge. Por eso es que Jesús estaba diciendo, That's what Jesus was saying. no te toca a ti It's not for you to know, preocuparte de eso, to worry about that. pero recibiréis poder But you shall receive cuando haya power venido sobre vosotros el Espíritu Santo. after the Holy Spirit has come upon you. De algo sí te tienes que preocupar. You have to worry about one thing. Algo sí tienes que entender en la cabeza. You do have to understand one thing in your head. Vas a recibir poder. You shall receive power. El Espíritu Santo va a venir sobre ti The Holy Spirit will come upon y you. Dios te va a dar poder. And God's going to give you power. Recibiréis poder You shall receive cuando power haya venido sobre vosotros el Espíritu when the Santo. Holy Spirit has come Y me upon you. seréis testigos And you shall be en witnesses Jerusalén, unto me in en toda Jerusalem, Judea, in all Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la unto tierra. the uttermost part of the earth. ¿Te quieres quedar en Jerusalén? You want to stay in Yo te Jerusalem? voy a enviar por todo el mundo. I'm going to send you in the whole world. ¿Qué te preocupa, César, What are you caring about, si tú ya no Caesar, vas a estar aquí? if you're not even going to be here? Amén. Amen? ¿Estás preocupando por el gobierno? Are you worried about the government? Si yo te voy a sacar de este país. If I'm going to remove you from this country?
¿Me está entendiendo? You understanding me? Problemas terrenales, Earthly problems, preocupaciones terrenales. earthly worries. Pero Dios dice, no te But preocupes. God says, don't worry La about it. promesa del The Padre. promise of the Father. Solo quiero que pienses en la promesa del I Padre. just want you to think about the promise of the Father. ¿Cómo voy a hablarles? How am I going to Llénate de su speak espíritu. to them? Just fill yourself with my ¿Cómo voy a spirit. predicar? How am I going to preach? Llénate de su espíritu. Fill yourself with the ¿Cómo voy a Spirit. afectar a mi How familia? am I going to affect my family? Tengo miedo. I'm afraid. Llénate de mi espíritu. Fill yourself with my spirit. ¿A dónde iré? Where will I go? Llénate de mi espíritu. Fill yourself with my Él te va a spirit. guiar. He's going to Él guide te va a you. decir dónde tienes que ir. He will tell you where to go. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? How many want to receive the Holy Spirit? Dios va a llenarnos con su Espíritu. God's going to fill us with His Spirit. Lo único que usted tiene que saber ahora The only thing you have to know now es que tiene que ser lleno del Espíritu. is you have to be filled with the Spirit. Nada más. Nothing else. Él se va a ocupar del resto. He will take charge of all the rest. Él se va a ocupar del resto. He'll take charge of all the Póngase de rest. pie, por favor. Please stand. No te ocupes de los problemas terrenales. Don't worry about earthly problems. Preocúpate del principal problema que tiene la iglesia. Worry about the principal problem of the church. Porque cuando la iglesia no está llena del Espíritu, Because when the church isn't filled with the Spirit, ese sí es un problema para Dios. that's a problem for God. Dios nunca tuvo problemas con los gobiernos. God never had problems with governments. Dios no quiso venir a cambiar a César. God never came to change Caesar. Dios no quiso venir a cambiar la mente de César. God didn't come to change Caesar's mind. No es el interés de Dios cambiar la mente de los gobiernos. That's not God's interest to change the mind of the Dios quiere governments. cambiar la mente de la iglesia. God wants to change the mind of the church. Si la iglesia entendiera If the church would understand que solamente tiene que ser llena del Espíritu, that she just has to be filled with the Spirit, podría irse a todo lugar. they could go everywhere. Este evangelio podría ser predicado en todo lugar. This gospel could be preached everywhere. Pero es un problema But it's a problem que la iglesia esté vacía del Espíritu. that the church is emptied of the Spirit.